बाबू गो माई गो आमे आजी 21 बर्थडे जन्मदिन जन्मदिन रे तुमको व्यंजन नृत्य के निमंत्रण कला समय आम सर्वप्रथम पूजा अर्चना करूँ जे आम घरे कदली गछ के दुईटा बाड़धरे रखी देती सो कदली गछ शुभ बोलिकर मना जाए आ से शुभ काम आम घरे भी करिछन हां हां तो सेटा शुभ काम रे भी लागला हां हां आ जेते बेले मनीष देह त्याग करबा चारिटा गोटे खटे चारिटा मचुआ लागसी चारिटा मचुआ चारिटा कदली पत्र बांधी कर से माने मसाणी पदा कि नेस से कदली पत्र अशुभ काम रे भी लागला हां हां तो से कदली गछ पूर्व रे किए थिले देखो दादा ई कथा बुझी कर मते सेटा पचरे छ शुभ काम भी लागु थाए आ अशुभ मुजरा मुजरे हंदे डुप्लीकेट काम ने चले मोर एले रखाई छे एटा पढ़ाए छे खाए के पढ़ने के जो माई गो कम से कम भंजाइली बोले घर के टिके नहीं थी तो ठीक है कुल्ला टिके बसते तो लाड़ो गला चुमा चुमा उड़े देती तो दही मोही टिके खाइबा लगे देती तो किछि नहीं न दही लोग उड़े टिके खाइबा लगे देती किछि नहीं न गो कहला ना पड़ेगा अछि नहीं अछि गो माई नहीं जेई कथा कहले घर के नबो निष्ठार भाव सते गो आ गर्व करू सिंह झिया कदली सुंदरी गो कंदली सुंदरी त्रिपुर तार बाबू के हिनु है सारी गो राधा माई गो सुनो दुर्वासा सिंह को संग विवाह को लेने गो दुर्वासा सिंह को संग विवाह को लेने गो राधा माई गो सुनो मन अर्बक ऋषिंकर झियो थिले कंदली सुंदरी दिसबार लागे एते सुंदर जे पार्वती भी लक्ष्य नहे मां एते सुंदर अति सुंदर जो दिसुथिले गो काय करबो जेतकी सुंदरी हेतकी गंधरी कहसन नै तो अर्बक ऋषि तांकर झियो जेतेले जवन अवस्था हे गेले दुर्वासा ऋषिंकर सहित नै करी विवाह करि देले अर्बक ऋषिंकर झियो कंदली को दुर्वासा ऋषि विवाह कले तो तापर ऋषि का बोले छ का बोले आहा झियो र सहेटी दोष क्षमा करि देबो क्षमा करि देबो सोहेरु अधिक हेल घर तोड़ी देबो जे एते कहि सजनी एते कहि चलिले अर्बक तपसाई गो एते कहि सजनी मै एते कहि तो दुर्वासा को जेते बेले कंदली को बिहा कर दै छन अर्बक ऋषि तो अर्बक ऋषि कहू छन हे दुर्वासा मोर झियर 100टा दोष क्षमा करि देबो 100 रे जदी अधिक हेबा घरु तोड़ी देबो भाई मेरे बापा मने एटा चाहसन का मोर झियर जेते भी क्षमा करबो दोष के क्षमा करबो भाई तो कंदली ने एते पुटपुटे ने एते कलहिटा कलिदार थिला कि ओरिया कथा ने पदे लिखले हां झियो देई शरण पस झी भी देबो आरो शरण भी पस सन तो माई गो जेते बेला कंदली माने दुर्वासा को विवाह कर दिथिले तो कंदली थिले केते ने केते कलिदा मेरे सब बेले खुच 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 शांत लोके पुट पूरा पुटियनटा बोलसन गो तो काना कले तो मोर झियर 100टा दोष के क्षमा कर देबो दुर्वासा ऋषि 100 रु अधिक कहले घरु तोड़ी दबो बोली करी अर्बक ऋषि सपी देले आउ तांकर मठ के से माने चली गले
तो जेते बेले दुर्वासा ऋषि तपस्या रे बसिछन तापरे काना हला काणे हेले आहा दुर्वासा को कंदलिनी अत्याचार को लागो अत्याचार को दुर्वासा सत्य देवारु भस्म हेइगो लागो दुर्वासा सत्य देवारु भस्म हेइगो लागो सुनई गमई मन देई पुणी बर देले तपसाई गो पुणी बर देले तपसाई गो राधा माई गो सुनो मन देई दुर्वासा ऋषि जेते बेले बसी करे तपस्या माने तपस्या करूछ तपस्या करथिले कंदलिनी काना कले कोमंडर पानी के नै करी तांकर मुड़े रोकी दउछ तांकर स्त्री होय गुटे डांग गुटे धरि के तांकर नाक के कान के खुजाला मितान करूछ फिर सब बेले एंता छी छी देखुछन दुर्वासा ऋषि तपस्या कला देखुछ हां तो दुर्वासा ऋषि क्रोधवर हे गले क्रोधवर हे गले जे एते कलकलंटा एते चारहंटा बोले एटा भूलनु भी अधिक जीती गला तो दुर्वासा ऋषि काना कले जा पापिनी भस्म ही जा बोली को मंडल पानी आनी करे छिंची दे तो संगे संगे माने खार हे गले कि कंदली तो कंदली जते बेले खार ही जइछन तीने अरबक ऋषि तांकर घर के बुलबा पई मोर झियो के देखि जासी बापा हां हां तो दुर्वासा को पतराले मोर झियो कंदली काहे दुर्वासा वाला दुर्वासा कहली तुमर झियो एते खराब मु अभिशाप पे देनी खार ही गई छी 100 टारू भी अधिक भूल हैला पर मैं ताको खार करे देनी भाई भस्म कर देनी तो अरबक ऋषि करपत्र जड़ी दुर्वासा को का बोले छन हे दुर्वासा मु केवल गोटे झियो पाइथिनी मोर कंदली के मारी देलो प्रभु तुम जनता के भी वरदान दे दियो मोर झियो के जनता मु देखि पारमी जुगे जुगे से भी अमर है तो कंता कर तो ऋषि का बोले कर वरदान देले ई कदली नाम रे जन्म है मत्यपुरे हो हे मत्यपुरे तो सुफल लागिब शुभ शुभ कार्य रे जे फल लागिब शुभ शुभ कार्य रे जे एते कहि सजनी एते कहि पूजा विधि गमई पूजा विधि कदली लागनते है बसिधि गो कदली लागनते है बसिधि गो पूजा विधि गमई पूजा विधि करपत्र जड़ी करी दुर्वासा को कहछन कि जेन कंदलिनी के तुमे खार कर दैछ प्रभु तुमे अति शीघ्र वरदान टे दियो होय तो दुर्वासा ऋषि अर्बक ऋषि हां जान लेना माई गो अर्बक ऋषि हां बोली मोर गुटे बोली झियो पाइछे तुमे जनता के भी वरदान टे दियो तो दुर्वासा ऋषि काना कहले वरदान देई देले मध्य मंडल रे कदली ऊपर जन्म हेबा आर की फलटा शुभरे भी लागबा और अशुभरे भी लागबा होय पूर्व जन्मर कंदली सुंदरी अर्बक ऋषिंकर झियो मर्त्य मंडले कदली गछर पर जन्म अभिशाप्यरु से माने हिथिले कदली अच्छा माने वरदान जते बेले देले कदली हेले पूजा विधि रे जदी कदली नि लागले गो माई केभे भी सिद्ध नै सिद्ध नै जे कोनोसी पूजा हेले भी कदली पत्र कदली फल तो एही भाव रे कदली पत्र जन्म हेतिला कदली गछ जन्म हेतिला तो एटा केन पुराण रे अछि केन पुराण रे कथा आगो एही गीत ब्रह्म वैवर्त पुराण अछि गो पुराण अछि पुराण रसानंद गीत लेखेवाची गो
কৃষ্ণ পাদে করুছন্তি অলি গো কৃষ্ণ পাদে করুছন্তি অলি গো রাধা মাই গো শুণ মন দেই ଏହିପରି କଦଳୀ ଗଛ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ଅରବକ ଋଷିଙ୍କର ଝିଅ କନ୍ଦଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ଦୁର୍ବାସ ଅଭିଶାପରୁ ସେମାନେ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁର୍ବାସ ଋଷି ବରଦାନ ଦେବାରୁ ସେମାନେ ମତ୍ୟ ମନରେ କଦଳୀ ଗଛ ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ପୂଜା ବିଧିରେ ବି ଲାଗସି ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଲାଗସି କମାଇ ଏଟା ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ତ ଦିଆ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା দন্ত পলং করু নিদ্রা খণ্ডন কর কিশোরী কে সে ডাকু ছমা বুগ মন মধরি মাই গো মনম কুঞ্চ বিহারী মনম কুঞ্জ বিহারী কি বাবু শিশু কসারি আগ মনম শ্যাম ঘন গমাই মনম ঘন শ্যাম মনম শ্যাম ঘন ঘন আকাশ চিহ্ন বাবু খোঁজিয়া বাবু স্বর্গ ভুবন মনম কলা ভমর গমাই মনম কলা ভমর তো পুষ্প চুড়িবাকু আসিছি তো প্রে ভমর আরে ফেরি যারে ফুল রসিয়াম কলা ভ্রমর নগর মোর কলা ভ্রমর ই ফুল के देखी
এটা তুমি কে বাবু? তোমার ভঞ্জাই ছন বলবো জ সখা। এ মা হাটা করে তোমার গঞ্জা আইছন গো। কে? ভঞ্জা ভঞ্জা গঞ্জা কি গঞ্জা যে সে কলা গঞ্জা গোটে বন্ধা নেই ଥିଲା কেন? ये मारे पिला गोटे सुंदरी आदि सुचन गो হয় গো পিলা। হ্যাঁ হ্যাঁ কি মই তোমার ভঞ্জাই ছে গো। ভঞ্জা বিলে কেন ভঞ্জা মা ভঞ্জা তো তোমার ভঞ্জা গো। কেন কেন আসিছ তুমি? মই আসিছে গো গো পাপুরু। আর মই আইছে গো আমো ঘর 3:30 বজে বাহারনি পুতা। ইনে তুমি পরে 1 বজে পৌঁছিছ। নে যে মই 3:30 বজে কালির বাহারনি কিনি। হয় গো পিলা। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কাহার পো কে যে তুমি কা ঘর কে হইলা? মোর বাপার না কহলে নন্দ রাজা, হ্যাঁ। মোর মান না কহলে যশোদা। বল সদা যশোদা ওহো তুমি সে নন্দ রাজা ঘর পো। হয় হয়। তোমার নাটক কেন? মোর না হ্যাঁ। মোর না কহলে কৃষ্ণচন্দ্র। এ মা বাবুর না কৃষ্ণচন্দ্র আর মোর না 15-14 নেই নেই 14-15 আর মোর মামু না কহলে চন্দ্রসেনা। আর মোর মামু না কইলে 17 না। যে তোমার মামু এটা মোর মামু একা তো ধরিছ দেখো। আগো কাহু আসিবে মোর দুঃখ নাসিবে গম সে তো দুঃখী ধন বনমালী ইমাতৃতয়া যুগরু ভেট মোরে নাই গো নাহি গো জীবন সে মতে ভুলি কাহু আসিবে মোর দুঃখ না দিবে গো দুঃখী ধন বনমালী আগো কাহু আসিবে মোর দুঃখ না দিবে গো দুঃখী ধন বনমালী আজে তয়া যুগর পেট মোর নাই গো জীবন সে মতে ভুলি তয়া যুগর পেট মোর নাই গো জীবন সে মতে ভুলি। তুমি শ্রী ত্রেতয়া যুগর রামচন্দ্র। ତମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଗୋପିନା। ହଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଗো ରାଜି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକେ ଯାଉଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମତେ ମାଟି ମା ବୋହି ନେଲେ ପାତାଳପୁର। ହଁ ଭୂମି ଦେବୀ। ସେଇ ପାତାଳପୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାସି ଯାଉଥାଏ ତମକୁ କଥା ଦେଲି ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତମର ମୋର ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ନେଇ ନବ। ହଁ ହଁ ଆର ଜନ୍ମରେ ତମର କାନି ପନ ଧରିଥିଲି ଗো ମାଇ। କାନ୍ଦୁଥିଲ ନ ଗো। ହଁ କାନି ପନ ଧରିଥିଲି। আগতে তয়া যুগরে সে গঙ্গা কূলরে ধীবর তৈলা পাদ তয়া যুগরে সে গঙ্গা কূলরে ধীবর তৈলা পাদ আর পূর্ব জন্মরে সে কি পুণ্য কলা যে পায়না রে সম্পদ আর পূর্ব জন্মরে সে কি পুণ্য কলা যে পায়না রে সম্পদ।
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତ କଥା ଦେଇଥିଲି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭେଟ ହେବା ବୋଲି হয় গো ସେଇ ଯଦି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର হ্যাঁ ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ ବୋଲେ ଏତେ ରାତି ଆସିଛନ୍ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କେନ୍ତା କରମେ আমি নেই করু বিশ্বাস ଯଦି ବି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲେ କଥାଟେ ତମକୁ ପଚାରିମି ଗୋ ପିଣା কথাটে পতরাব ହଁ কানা পতরাব মাই হাই কিবা প্রধান মোর কলা কান হই কি রাধমাই গো चिल्ली कर देबे बेले आरो हटा आरो তুমি আর পাশে বতান का पास फेला रे बता এটা তো আগলি नु से कोची ने घोसी করে ভাগি যেতি ই কলা কান কহ গো কলা কান কানু আগো কলা কান কলা বরণ ই গোপপুর গোপপুর আগো গোপপুর উদিয়া জন কলা কান কলা কান কলা কান কলা বরণ গোপপুর গোপপুর আমার গোপপুর উদিয়া জন বাবু গো যদি কৃষ্ণ তুমরি নাম কহ কদলী পূর্ব জন্ম যদি কৃষ্ণ তুমরি নাম কদলী গছর পূর্ব জন্ম কহিদেলে 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 দেবী চুমন কলা কান কলা কান আমার কলা কান কলা বরণ
কাঁধে